सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे श्री जगतर नाथ जगन्नाथ अखिल ब्रह्मांडपति जगदीश्वर निखिलेश्वर अखिलेश्वर घट घट निवासी आत्मा नारायण परमात्मा को अंतर गभीरतम प्रदेश सश्रद्ध सप्रेम भक्तिपूत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत तत्पर कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा मानंकु सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीतिभरा नमस्कार। सजन वृंद भागवत आलोचना चक्र कार्यक्रम आमे गत पर्याय आलोचना करिसेंती जे पितामह भीष्म सरसज्जा शोइथिबा अवस्था प्रभु वासुदेव कृष्ण को चिंतन करिसेंती। हे प्रभु मरण काल रे मते टिके आपण शरण दियंतु। मरण बेले आपणकर से दुर्लभ शरीर स्थूल कलेवर को मु टिके दर्शन करबा को चाहूची कारण मरण बेले जदि प्रभुंकर दर्शन हुए तेबे जीव परम गति लाभ करे। तेबे जेतरे इच्छा करिसेंती भगवान कृष्ण कुंतींकर स्तुति गान सुनिला परे वर प्रदान करी जेतेबेले सी रथरे बसी हस्तिना कटक को फेरी जिवार लक्ष्य रखिसेंती सेतेबेले तांको रथ आ हस्तिना आडकू द्वारका आडकू गडी नाही। से कहिसेंती सातकी सारथी को तुमे टिके कुरुक्षेत्र प्रांगण आडकू रथ धरि चल कारण अंतर्जगत रे पितामह भीष्म जेतेबेले प्रार्थना करिसेंती अंतर्जामी को पाखरे डाक पहुंची जाइछि। तेबे पितामह भीष्म पाखरे कृष्ण भगवान जीवारु पंचु पांडव हजार हजार ऋषि महर्षि माने सरसज्जा निकट रे पहुंचीचंती। पितामह भीष्म अंतरे बाह्य भगवान कृष्ण को दर्शन करि स्तुति गान कला परे युधिष्ठिर राज्य शासन संपर्क रे किछि प्रश्न पचारिचंती। राज्य शासन केमिति करा जाए प्रजानुरंजन होबा पई को कौशल को अवलंबन करा जाए एमिति अनेक प्रश्नर उत्तर दबा को जाई देइचंती राजनीतिर शिक्षा पुणी देइचंती अनुशासन शिक्षा पुणी देइचंती धर्म शिक्षा तू विष्णु सहस्र नाम को जप करिवु केशव नाम को उच्चारण करुथिवु ए कथा को कहि सारला परे भगवान को प्रणाम करिबा संगे संगे अर्जुनंकर प्रकृत परिचय को निज मुहरे पितामह भीष्म प्रकाश करिसंती। तेबे अर्जुनंकर परिचय कोन देइचंती पितामह भीष्म एइठु आजिर विषय वस्तु आमे आरंभ करिबा। तेबे सजन वृंद पितामह भीष्म अर्जुन को कृष्णंकर प्रकृत सख्या प्रिय सखा सर्वश्रेष्ठ सखा बोली परिगणित करिसेंती। भगवान अर्जुनंक पाखरे सखा भावर भक्ति परिपूर्ण थिला ताहा प्रमाणित करिबा को जाई पितामह भीष्म तांकर महाजन स्वमुखरे प्रकाश कोन कले जानंती। अर्जुन सखा पाद तळे भगवान की आहा पितामह भीष्म बयस रे बड़ हेई मध्य कुल वृद्ध हेई मध्य अर्जुनंक भितरे थिबा भक्ति मतार परिचय पाई जाइछंती। भगवान को पाद तले तो भक्त लुटी जाए किंतु बेले बेले एमिति परमहंस पुरुष माने कोन करंती ना भक्तर पाद को जोटा कहिचंती गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारींक पयरे मनम रहु निरंतरे। भक्त चाहुची भगवान को पाइबा तो दूरर कथा प्रथमे जो भक्त भगवान को पाई सारिची जो भक्त हृदय रे भगवान विराजमान करिचंती से भक्तर पाद तळको टिके स्पर्श करि देबा प्रणाम टिए जणै देबा कले अर्जुन सखा पाद तले मो चित्त रहु जे निश्चले से अर्जुन पाद तले मोर चित्त रहु बोली पितामह भीष्म कहिचंती। केते बड़ कथा भगवान को महिमा मंडित करि दैचंती अर्जुन को महिमा मंडित करि दैचंती पितामह भीष्म। भगवान को भिन्न भिन्न भक्त भिन्न भिन्न भाव रे उपासना करंती कि माता भाव रे कि पिता भाव रे
किए सखा भावरे, किए बंधु भावरे, किए स्वामी भावरे, किए पुत्र भावरे, एमिति अनेक भावरे भजन रचना सब होईछि आपण माने शुणिथिबे कैसेटरे। भक्त सहित निजको जोड़ी भगवान नाम धारण करंती, प्रकृति को मान्यता दे मध्य प्रभु नाम बहन करंती। प्रकृति होचंती राधा राणी, प्रकृति होचंती मां पार्वती। केतेबेले भगवान नाम ग्रहण करंती राधाकांत, राधानाथ, पार्वतीपति, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, गोपीनाथ, ब्रजबंधु, रास बिहारी, मधुसूदन, भक्त बंधु, नंद नंदन, देवकी नंदन, मंदरधर, गोवर्धन धारी, इंद्र गर्भ गंजन, राईमान भंजन इत्यादि इत्यादि अनेक नाम प्रभु धारण करंती। भगवान ए समस्त नाम को बहन करी भगत को प्रतिष्ठा देइछंती। से निजे प्रतिष्ठित होगा को जगत रे आसंती नहीं, से स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रतिष्ठित। से भगत को प्रतिष्ठा दवा पाई नरकले पर धारण करंती, भक्त सहित भाव दिया निया करंती। एते बड़ संसार रे सखा प्रिय भाव रे प्रभु अर्जुन को प्रतिष्ठित करिछंती। पितामह भीष्म सरसज्जा रे सोई प्रभु को अर्जुन को सखा बोली संबोधन करिछंती। अर्जुन सखांक पाद तले मोर ध्यान बा लय लाखी रहु बोली पितामह भीष्म कामना करिछंती। केते बड़ कथा। महाभारत युद्ध कथा मने पकेई प्रभु कृष्णंकर भूमिका वर्णना करी तांको ठारे निश्वास त्याग पर्यंत लागी रहिबार उपक्रम कले पितामह भीष्म। आहा, अधर्म सपक्ष रे अस्त्र धारण मु करिथिली, मु दुर्योधन कथारे पडिथिली बाध्य हेई, मु अधर्म सपक्ष रे अस्त्र धारण करी सर द्वारा अनेकंकर जे प्रभुंकर कृष्णंकर चर्म को मु बहुत थर सर रे आघात देछि। भूल करिथिबा, अपराध करिथिबा ए शरीर को, मोर अंतकरण को, शरीरस्थ आत्मा को हे कृष्ण मु तुम पाद तले समर्पण करि दउछि। जो शरीर द्वारा तुम सहित मु युद्ध करिथिली से शरीर जे प्रकृत रे तुमर दिया धन, तुमे सृष्टि करिछ ए शरीर को, एक कथा मु भूली जाइथिली। आज तुम तैयारी शरीर भितर थिबा मन प्राण हृदय अंतर आत्मा को ए शरीर को मु तुम पाद तले समर्पण करूछि। विषादग्रस्त अर्जुन को गीता ज्ञान तुमे देइथिलो। महाभारत युद्धर कर्णधार साजी अज्ञानता नाश करिबा संगे संगे धर्म अधर्मर जे मीमांसा करिछंती से होछ तुमे। सेई प्रभुंक श्री चरण रे मोर प्रीति अतुट रहु। जे कृष्ण भारत युद्ध रे शस्त्र न धरिबार प्रतिज्ञा करिथिले, किंतु मु प्रतिज्ञा करिथिली कोन ना, मु कृष्ण को निश्चय शस्त्र धराई देवी। मो भली अकिंचनर प्रतिज्ञा को रक्षा करिबा पाई जे निज प्रतिज्ञा को भांगी देई अस्त्र रूपे रथ चकटा को धारण करी मुआड को धाई आसीथिले से भक्त वत्सल श्री कृष्ण श्री पाद पद्म रे मोर एकमात्र आश्रय स्थली हेई रहू। से पाद पद्म रे मोर मन लाखी रहू, प्राण लाखी रहू, मोर ध्यान लाखी रहू। युद्ध क्षेत्र रे जहांकर स्थूल रूप को दर्शन करी समस्त योद्धा माने सारूप्य मुक्ति लाभ कले, से प्रभु को ठारे मोर प्रीति रही जाऊ, प्रीति होई जाऊ, मनटा लाखी जाऊ। सूर्य एक होइथिले मध्य भिन्न लोकर भिन्न दृष्टि भंगी कारणरू भिन्न भिन्न देखा जाती। तेनु प्रभुंकर अनेक रूप मध्यरे से जे एकई स्वरूप एहा जानी पारी जीवन को धन्य कर देइछंती। मोर तांकर एई जो कृष्ण रूपटी परमात्माकर अनेक रूप भितर गोटिए रूप। मृत्यु बेले जा मनरु विरुद्ध भाव विद्वेष भाव न कटि थिबो, एकत्व बोध जाग्रत होई नथिबो, तार परम गति केबे हेई परिबो नाही। तेनु कृष्णंकर बाह्य रूप अंतर्जगत रे दर्शन करिथिबा आउ गोटिए से जो सर्वशक्तिमान रूप सी होचंती एक रूप। गंगा पुत्र भीष्म चित्तवृत्ति को निर्मल करी निजर आत्मसत्ता को श्री कृष्ण को भितरे लीन कराई देले। आहा, जीव चेतन अवस्था रे थाई प्राण त्याग कले तार परम गति हुए। अचेतन होइकरी मृत्यु वरण कले गति कोठी की हबो ताहा कहि हबो नाही। मृत्यु बेल को तुंड रे प्रभुंकर नाम थिबो, मुंड रे प्रभुंकर गुण कर्मर चिंतन थिबो, आखि रे प्रभुंकर सच्चिदानंद स्वरूप नाची उठुथिबो, तेबे आत्मा पिंड छाड़ी उपयुक्त मंडल को प्राप्त करि पारिबा। मृत्यु बेल को जे रूपर चिंतन आसीबो तदनुजाई परजन्मटी मिलिबो। एकादश स्कंदरे सुंदर भाबरे से कथा अछि, आमे आलोचना करिबा परवर्ती पर्याय रे। जदि अचेतन होई आत्मा घट त्याग करिवो तेबे गति अति निम्न स्तर को चाली जीव पुणी 84 लाख जीव जनि भ्रमण करिबा को पड़िबो। सेति पय महापुरुष अच्युतानंद एते बड़ सिद्ध साधक होई मध्य प्रभु को प्रार्थना करी कोन कहिसंती जानंती? महापुरुष अच्युतानंद कहिले, दिवसे मरण हेब जम भंड
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରି ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, ମୋର କେତେବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମରଣ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରେଇଦେବେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଅଚେତନ ହେଇଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଦିବସେ ମରଣ ହବ, ଦିନଟା ହଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୁଁ ସଚେତନ ହେଇଥିବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହେଇଥିବ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହୋଇଥିବ, ଦିବସ ସମୟ ହୋଇଥିବ, ପିଣ୍ଡ ଛାଡି ଆତ୍ମା ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତଙ୍କ ଗହଣରେ ଯିବ, ଦେବଯାନ ରଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣେ ଗତି ହିଏତେ ଜଗତ ଶାଶ୍ୱତେ ମତେ ଏକୟା ଜାତ୍ୟ ନାବୃତି ମନ୍ୟୟା ବର୍ତ୍ତତେ ପୁନଃ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଦେବଯାନରେ ଗତି, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ପିତୃଯାନରେ ଗତି। ନିଷ୍କାମୀ ମାନେ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ମାନେ, ନିଷ୍କାମୀ ଜନ ମାନେ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଦେବଯାନରେ ଗତି କରି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସକାମୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପିତୃଯାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଭବଯାତନା ପାଆନ୍ତି, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେମିତି ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ ଦିନରେ ମରଣ ହେବ। ଦିବସରେ ମରଣ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା ରାତି ହେଉଛି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବା ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚକ, ଦିନ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ବା ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚକ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ପୌଷ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି, ମାଘ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି। ବସୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୀଷ୍ମ ଏହି ପବିତ୍ର ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ କାଳରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସୁତ ମହର୍ଷି ସୌନକ ଆଦି ଶ୍ରୋତାଗଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କେମିତି ଯେ ଆତ୍ମାର ଗତି ହେଲା, କେମିତି ସେ ଦେହ ଛାଡିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡରୁ ଛାଡି ଆତ୍ମା ତାର ଯାଏ, କଣ ହେଲେ ପରମ ଗତି ହୁଏ, କଣ ସେତେବେଳେ ହୁଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁତ ମହର୍ଷି ସୌନକ ଆଦି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ପବନେ ପବନ ସଂହରି ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ମୁନି ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦନ ହେଲେ ମୁନି ଶିବ ତେଜିଲା ଭାବ ମୋহে ବସିଲା ଗୋବିନ୍ଦର सच्चिदानंद भगवान की, बोल भक्त वत्सल भगवान की। प्रभुंकर सदीच्छा पूर्ण हे बोलानंदे कवार। तेबे सजन वृंद कहउचंती प्रभुंक सह भाव जगत रे तल्लीन होई स्थूल वासना माया मोह को पासोरी गंगानंदन भीष्म शेष निश्वास त्याग कले। आत्मा को आत्मा स्थित करदेले, परमात्मा पाखक आत्मा को पहुंचाई देले। पिंडरु पंचभूत तत्व जाई ब्रह्मांडर पंचभूत रे एकाकार होई गला। पानी पानी रे मिसी गला, वायु वायु रे मिसी गला, अग्नि तत्व को चली गला। एमिति समस्त तत्व रे पिंडस्थ समस्त तत्व मृत्यु परे अंत्येष्टि क्रिया परे तांकर पंचभूत रे मिलई गला। माटीर शरीर माटी रे मिसी गला। आत्मा मध्य परमात्मा रे स्थित होई गला। पाखरे थिबा समस्त ऋषि महर्षि प्रियजन शांत होई गले। जेतेबेले पितामह भीष्म देह त्याग कले, स्थाणु पलटि गले, एते बड़ महान हस्ती ए जगत रु चली गले। सुत कहउचंती केते ता तळपदरे सुत मध्य कहउचंती जे पाखरे थिबा व्यक्ति मानकर अवस्थाटी कोन हैला, को भली से माने शांतचित्त होई गले। सभए बसिले समस्ते पक्षी जेन्हे दिन मस्ते भगवान की। आम जीवन रे सामाजिक जीवन रे व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे मध्य आमर जने जेते प्रिय लोकटी चली जानती मरी जानती आम मन भितर असुमारी दुख हुए। एटा संसारी जीवन रो गोटे भावना।
ସଂସାରୀ ମଣିଷର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବା, ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହବା। ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡରୁ ଆତ୍ମା ଛାଡି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ସରିଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାବ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରିତ୍ୟାଗୀ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ବୀର ପୁଙ୍ଗବ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମହାପ୍ରୟାଣ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପରିଣତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭୟରେ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। ଏଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମରିଯିବା। ଏତେ ବଡ ମହାନ ହସ୍ତି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଣତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଋଷି ମହର୍ଷି ସମସ୍ତେ। ପାଖରେ ରାଜା ମହାରାଜା ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ମହାରାଜା ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମହିମାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଧୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଉକ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର ବିଧାନ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ବାଦକ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାଦ୍ୟବାଦନ କଲେ। ଦେବତା ମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି କରି ରାଜା ମହାରାଜା ଋଷି ମହର୍ଷି ସାଧାରଣ ଜନତା ସବୁ ନିଜ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ, ନିଜ ନିଜର ଆଶ୍ରମକୁ ଋଷି ମାନେ ଗଲେ। ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ରାଜଉଆସକୁ ଗଲେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସଭବନକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାକୁ ଫେରିଲେ। ହସ୍ତିନାକୁ ଫେରି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ ବାପା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ବଡ ମା ଗାନ୍ଧାରୀକୁ କାଳେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ମଣିଷ ମନ ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ଥାଏ ଆଉ ଠିକ ଥାଏ। କାଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୂର୍ବର ଶତ୍ରୁତାକୁ ମନେ କରି ବଡ ବାପା ବଡ ମାଙ୍କୁ କାଳେ ହତାଦର କରିବେ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବେ, ସେବା ଯତ୍ନରେ କାଳେ ଅବହେଳା କରିବେ, ଏ ଚିନ୍ତା କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀ ମନରେ ଉଦ୍ରେକ ନ ହଉ ଯେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୁତୁରା ମାନେ ମତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପାଳନ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜ ତରଫରୁ ବଡ ବାପା ବଡ ମାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଖୋଲା କଥା ଯାଇକିରି କହିଲେ। ଧର୍ମପରାୟଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ, ହେ ବଡ ବାପା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତୁମେ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଭାବିବନି ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁତୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି କେବେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶତ୍ରୁତାର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ତୁମ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୋ ଭିତରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ଏବେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ମା ବାପାଠୁ ବଳି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେବି, ଭକ୍ତି କରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରିବି, ହତାଦର କରିବି। ତୁମ ପୁଅ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କାଳେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବି, ଏ କଥା କେବେ ମନରେ ଆଣିବ ନାହିଁ ହେ ବଡ ବାପା ବଡ ମା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାର ସିଂହାସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଏ ସମାଜରେ ହସ୍ତିନା କଟକ ଶଶାଗରା ଧରାରେ କେମିତି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାପରେ କଣ ହେଲା, କେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, କଳି କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ତେବେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, এই যে বিপিন বিহারী সামল চ্যানেল কু আপন মানে সবস্ক্রাইব করন্তু, লাইক করন্তু, অন্য মানকু শেয়ার করন্তু, যেমিতি সমস্তে ভাগবতর সুন্দর সরল ভাষার কথাবস্তু কু বুঝি নিজ জীবনকু সার্থক করিবে, আনন্দ উপলব্ধি করিবে। তবে সময় অনুসারে আজির কথাবস্তুকু এটি বিশ্রাম দেউছি। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। শ্রীকেশবার্পণমস্তু, শ্রীকেশবার্পণমস্তু, শ্রীকেশবার্পণমস্তু। শ্রীকেশব শরণম, শ্রী গুরুস্বামী শরণম, শ্রী চরমনাথ শরণম। সমস্তଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତି ଭରା ନମସ୍କାର।